oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza en Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Esta noche estamos una vez más con nuestro amado amigo y hermano Modesto, nuestro familiar en Brasil, nuestro familiar, nuestro hermano, y con Daniel, que ha estado haciendo un trabajo muy del Señor,
para traducir e interpretar en el espíritu lo que un predicador tiene que hablar. Traducir a un predicador no es lo mismo que traducir a un conferencista cualquiera, porque hay todo un espíritu detrás de la palabra. Entonces, nosotros ahora queremos orar por Daniel y por Modesto, porque viene un tiempo de preguntas y respuestas. Ya nos gustaría tener a Modesto en Chile para poder conversar con él y que pudiéramos abrazarlo. Pero ahora vamos a bendecirlo, vamos a orar y públicamente queremos darle las gracias a la Iglesia en Río por permitirnos el servicio un tiempo de Modesto en Colina, a Ana Rita, su esposa, de darle la posibilidad de que él estuviera en las tardes concentrado con nosotros, y especialmente a Dios por prestarnos este don tan hermoso llamado Modesto Desmedes. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a concentrarnos en las preguntas y respuestas que ustedes mismos mandaron. Amado Señor Jesús, te damos gracias, como ya lo decíamos. Gracias por el don dado a la iglesia en la vida de Modesto. También gracias por el don dado en la vida de Daniel, porque estos dos hombres esta semana nos han bendecido mucho. Mucho a tu iglesia y a todos los que han escuchado. Llénalo de más abundante gracia. Nosotros ahora intercedemos por Modesto. Ahora pedimos específicamente por él, para que su salud sea guardada, para que su vida sea guardada y su casa y todo lo que él tiene sea guardado por tu mano. Bendícelo y paga como tú sabes pagar a tus siervos. Gracias por este tiempo. Escuchamos con atención, abrimos nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Gracias, Señor. Amén. Un beso, Modesto. Adelante, estás con la iglesia. Gracias. Y ahí, Modestão, Opa. vamos con las preguntas. La pregunta en español era así: ¿cómo sabemos si nosotros estamos orando dentro de la voluntad de Dios? ¿Cómo nós sabemos si estamos orando dentro da vontade de Deus? Essa é a primeira pergunta. Bem, a vontade de Deus, eu falei aqui, que ela é expressada, ela é revelada na palavra. Ahí, como yo le hablé en estos días, que la voluntad de Dios es expresada en la palabra. Vou dar um exemplo. Voy a dar un ejemplo. Deus disse, sede santos como eu sou santo. Dios dice, sed santos como yo soy santo. Então, quando eu oro pela santidade, eu estou orando de acordo com a vontade de Deus. Entonces, cuando yo oro por la santidad, estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. E outro exemplo é 1 Timóteo 2. Y otro ejemplo es 1 Timoteo 2. Paulo diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Pablo dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. E quando eu peço a salvação de alguém, eu estou orando segundo a vontade de Deus. Y cuando yo pido por la salvación de alguien, yo estoy hablando de acuerdo a la voluntad de Dios, orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Outro exemplo é quando eu oro pelas autoridades constituídas do país. Otro ejemplo es cuando yo oro por las autoridades constituidas del país. Nesse mesmo texto de Timóteo 2, 1 Timóteo 2, diz que nós temos que orar pelas autoridades. En ese mismo texto de 1 Timoteo 2, él dice que nosotros tenemos que orar por las autoridades. Então, quando eu oro segundo a palavra, segundo o que está revelado, eu estou orando segundo a vontade de Deus. Entonces, cuando yo oro de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los principios de Dios, entonces estoy orando sobre la voluntad de Dios. Isso é dessa forma. Eso es de esa forma. Algumas coisas nós não temos na palavra. Por exemplo, onde vou morar, com quem vou casar, coisas desse tipo. Otras cosas nosotros no tenemos en la palabra, como dónde voy a vivir, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar. Esas cosas no están escritas. Então eu oro e dependo também de conselhos de irmãos maduros. Entonces yo oro, pero dependo de los consejos de hermanos maduros. Dos pastores, de todos aqueles que são responsáveis pela igreja. De los pastores y de todas esas personas que son responsables por la iglesia.
Bem, essa pergunta está respondida. Esa mató la segunda pregunta que tenía, que era cómo conocer la voluntad correctamente del Señor, porque si va a preguntar, tiene que ver con la palabra, ¿no? Claro, ¿Cómo yo conozco la voluntad del Señor? Es de acuerdo a la palabra. Entonces vamos a objetar eso. sim. Estou orando por tantas petições. Foi uma irmã. Estou orando por tantas petições e agora me pergunto: estará todo dentro do centro da vontade de Deus? Como eu conheço? Vou levar para o espanhol. Estou orando por tantas petições e agora me pergunto se estará todo en el centro de la voluntad de Dios, de lo que ella está pidiendo. Como eu sei se acaso estou no centro da vontade de Deus com o que eu estou pedindo? Aí você tem que confirmar pela própria palavra. Aí você tem que confirmar com a própria palavra. Porque se você está fora, eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas podem orar por algo fora da palavra de Deus. Voy a dar un ejemplo. Hay algunas personas que pueden estar orando o pidiendo que usted ore por cosas que están fuera de la palabra de Dios. Às vezes a pessoa está cobiçando a mulher do próximo. A veces la persona está deseando a la mujer del prójimo E pede a Deus, Senhor, eu quero essa mulher. y pide a Dios, Señor, yo quiero esa mujer. Deus não vai ouvir nem vai atender esse pedido, Dios no va a escuchar ni va a atender ese pedido, porque está contra a vontade dele. porque está contra la voluntad de Dios. Deus não vai matar ninguém que você vai pedir, mata essa pessoa. Dios no va a matar a nadie que usted diga, Señor, por favor, mata a esa persona, mata a mi jefe. É verdade, vizinho, às vezes um vizinho, A às veces, vezes alguém que te persegue. a veces un vecino, alguien que te está persiguiendo. Pelo contrário, Jesus diz assim, orai pelos que vos perseguem, Al contrario, en ese aspecto Dios dice, oran por los que los persiguen, não para ele morrer, no para que él muera, mas para que ele seja salvo ou se converta do seu mau caminho. para que él sea salvo o se convierta de su mal camino. É isso aí. Eso ahí. Porque muchas personas pueden estar orando por pedidos que son pecados y no, Dios no va a escuchar. Isso. ¿Qué coisas são problemáticas ou que Deus atrapalhe para que minha oração não seja escutada pelo Senhor? Que coisas podem ser em nossa vida palavra, geral, né? Entendi. Tem duas coisas que a palavra diz que você não vai ser ouvido. Hay dos cosas Atendido. en la palabra que Dios no va a atender. Uma é o pecado. Una es el pecado. Você estando em pecado, os ouvidos, Deus não vai te ouvir, Deus não vai atender você. Usted estando en pecado, Dios no te va a oír y Dios no te va a atender. E outra coisa é falta de perdão. Y otra cosa es falta de perdón. Jesus fala isso em Marcos, lá no capítulo 11, me parece. Ele Aí- fala sobre isso. Ahí Jesús en el capítulo 11 de Marcos parece que habla de eso. ¿Puede ahondar en ese punto, Modesto? Un poquito más, profundar. Assim, é porque a pessoa pode, muitas vezes, estar querendo algo de Deus, ¿Por qué? Porque muchas veces hay alguna persona que quiere algo de Dios, mas está em desobediência. pero está en desobediencia. Por exemplo, Deus manda perdoar. Por ejemplo, Dios manda perdonar. Eu conheci uma mulher que estava com uma enfermidade. Yo conocí a una mujer que estaba con una enfermedad. Nenhum médico conseguia descobrir. Ni un médico conseguía descubrir. Parecia algo espiritual. Parecía algo espiritual. E nós perguntamos para ela, você tem alguma coisa contra alguém? Y nosotros le preguntamos en algún momento, ¿tú tienes alguna cosa contra alguien? E ela se lembrou de que uma filha dela morreu. Y ella se recordó que una hija de ella murió. E foi num acidente de carro. Fue en un accidente de auto. E o motorista, ele tinha sido culpado. Y el conductor de ese auto que provocó el accidente había sido el culpable. E essa mulher não perdoava esse motorista. Y esa mujer no perdonaba a ese conductor. E essa mulher
estava com essa enfermidade e permaneceu com ela. Y esa mujer estaba con esa enfermedad y permaneció con ella. Nós oramos por ela, nós impomos as mãos, mas não aconteceu nada. Nosotros oramos por ella, le colocamos las manos, pero no pasó nada. E nós falamos, você tem que perdoar essa pessoa. Y nosotros hablamos con ella, usted tiene que perdonar a esta persona. Mas ela disse, eu não posso perdoar ele. Y ella dijo, yo no puedo perdonarlo a él. E ela continua enferma. Y ella continuó enferma. Então, quando nós não obedecemos a Deus, Entonces, cuando nosotros no obedecemos a Dios, Deus não vai ter um compromisso conosco na oração. Dios no va a tener un compromiso con nosotros en la oración. Então, para que nada me impeça o meu caminho diante de Deus em oração, Entonces, para que nada impida mi camino de Dios y mi oración, eu preciso estar limpo, purificado, perdoado. yo necesito estar limpio, purificado y perdonado. E se tiver algum pecado, eu devo acertar isso. Y si yo tengo algún pecado, yo tengo que corregir eso, acertarlo. Porque quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. E a nossa comunhão ela é restaurada. Y nuestra comunión entonces es restaurada. E aí podemos orar e sabemos que Ele vai nos ouvir e nos atender. Y ahí nosotros podemos orar y Jesús nos va a oír y nos va a atender. Amén. Amém. Hay otro. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que contestan de esta forma, que tienen dificultades para orar? Sobre todo jóvenes. Hay gente que da uma justificativa, diz, pô, eu sou tão ruim para orar, não sei como fazer aquela história. Voy a traducir para el español para los hermanos. ¿Qué consejo tú le darías a las personas que contestan que son malas para orar y que tienen dificultades para orar, sobre todo los jóvenes? A verdade é que o Espírito Santo pode nos ajudar. La verdad de esto es que el Espíritu Santo nos puede ayudar. Ele é o nosso ajudador. Él es nuestro ayudador. Então, se você tem alguma dificuldade, você vai ao Espírito Santo. Entonces, si tú tienes alguna dificultad, tú vas al Espíritu Santo. Pede, me ajuda. Usted pide, Señor, me ayuda. Mas eu pessoalmente creio que quando nós temos dificuldade, Y yo personalmente creo que cuando nosotros tenemos dificultades, é porque nós não estamos de fato querendo orar. es porque de hecho nosotros no estamos queriendo orar. Porque um jovem, ele encontra tempo para falar com a sua namorada. Porque los jóvenes encuentran tiempo para poder hablar con sus enamoradas. Ele pode ser tímido, pode trabalhar, estudar, mas ele sempre arruma um tempo para falar com ela. Él puede ser tímido, él puede tener tiempo para jugar, para trabajar, pero él siempre va a arreglar un tiempo para poder hablar con ella. Se ele consegue tempo para falar com a sua namorada, Si él consigue tiempo para poder hablar con la persona que le gusta, quanto mais com o nosso Pai Celestial. cuanto más con su Padre Celestial. Então, toda dificuldade ela pode ser vencida Entonces toda dificultad ella puede ser vencida se nós amamos o Senhor, si nosotros amamos al Señor, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. si nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón. O Espírito Santo vai nos ajudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Conta com ele sempre, ele vai sempre estar contigo. Cuenta con Él siempre va a estar contigo. É ele que nos ajuda quando nós não sabemos orar. Es Él que nos ayuda cuando nosotros no sabemos orar. É isso. Eso ahí. Hay unas dos más. Dice, ¿es válido orar en mis pensamientos? ¿Dios me escucha? ¿Es válido que yo ore con mi mente? ¿Será que Dios me escucha? Porque a veces estoy en lugares donde no puedo orar, hablando. Repete um pouco que a Ana Rita falou alguma coisa aqui e acabou me atrapalhando. Una persona pregunta en el español, ¿es válido orar con mi mente, con mi pensamiento? ¿Será que Dios me escucha? Porque a veces hay mucha gente en lugares
e eu não posso proferir palavras, não posso falar palavras. Então é válido que eu possa orar com minha mente? Será que Deus me escuta? Por Sim, causa do... entendi. Deus, ele entende a nossa mente. Deus entende nossa mente. Eu, por exemplo, oro muitas vezes só na mente. Eu muitas vezes oro em minha mente. Porque Deus sonda mente e coração. Porque Deus examina mente e coração. Então, se você falar com a tua mente, Deus vai entender muito bem. Então, se tu oras com tu mente, então Deus vai entender muito bem. Porque, de fato, tem ambientes que nós não podemos orar em voz audível. Porque a veces hay ambientes en los cuales nosotros no podemos orar con voz audible. Mas nós podemos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai. Pero nosotros podemos elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre. E Ele vai nos ouvir e vai nos atender. Y Él nos va a oír y nos va a atender. A melhor forma de orar, eu não disse isso, mas é de joelhos. La mejor forma de orar, yo no lo hablé, pero es de rodillas. Mas nós também podemos orar em pé. Pero también nosotros podemos orar en pie. Sentado. Sentados. E às vezes deitado. Y a veces acostados. Desde que você não vai dormir, lógico. Desde que no te quedes dormido, lógico. Jonas orou dentro do ventre do peixe. Jonás oró dentro del vientre de un pez. Não importa as circunstâncias em nenhum momento. No importa la circunstancia ni algún momento. É importante que você ore em qualquer ocasião, em todo tempo. Lo importante es que tú ores en cualquier ocasión, en cualquier momento. Hasta dentro de un carro, ¿no? Está dentro dirigiendo. A veces uno va dirigiendo, va reprendiendo también. Por isso que ontem nós falamos sobre orar em línguas. Por eso que anoche nosotros oramos sobre hablar en lenguas. Esse é um bom momento para você orar. Y eso es un buen momento para usted orar. Bem, é isso aí. Hay otra pregunta que dice así. Esa aquí tú no la tenías porque llegó ahora poco. Llegó así. ¿Existe la voluntad y la permisión de Dios? Quiero saber cuándo es la voluntad de Dios o permissão de Deus em uma oração. Por exemplo, vou dar um exemplo de Abraão. Por ejemplo, voy a dar para esa respuesta el ejemplo de Abraham. Deus fez uma promessa a Abraão de que ele teria um filho. Dios le hizo una promesa a Abraham que él tendría un hijo. Mas estava demorando muito. Pero estaba demorando mucho. E sua esposa Sara fez um plano. Y su esposa Sara hizo un plan. Para que ele tivesse filho com a escrava. Para que tuviese un hijo con la esclava. E Abraão não ouviu Deus. Y Abraham no escuchó a Dios. Ouviu a sua esposa. Escuchó a su esposa. Porque ele achou que era um bom conselho. Porque él creyó que era un buen consejo. Ele precisava de ter um filho para ser o seu herdeiro. Él necesitaba de tener un hijo para que fuese su heredero. Então ele atendeu o conselho de Sara e teve um filho com a escrava. Entonces él atendió el consejo de Sara y tuvo un hijo con su esclava. Deus permitiu. Dios permitió. Mas não era essa a vontade de Deus. Pero no era la voluntad de Dios. A vontade de Deus é que ele tivesse um filho com Sara. La voluntad de Dios es que él tuviese un hijo con Sara. E foi o que aconteceu depois. Y fue lo que pasó después. Dentro do tempo e do modo de Deus. Dentro del tiempo y del modo de Dios. Deus não impede o nosso caminho. Dios no impide nuestro camino. Nosso caminho tem que ser o caminho de Deus. Nuestro camino tiene que ser el camino de Dios. Mas muitas vezes nós tentamos ajudar a Deus. Pero muchas veces nosotros intentamos ayudar a Dios. Porque está demorando muito, então eu vou fazer a minha parte, alguém diz. Porque está demorando mucho, entonces yo voy a hacer mi parte, algunos dicen. Mas não é essa a vontade de Deus. Pero no es esa la voluntad de Dios. Não é desse jeito que a gente pode fazer. No es de esa forma que nosotros debemos hacerlo. Precisamos esperar em Deus. Necesitamos esperar en Dios. Se ele fez a promessa, ele é fiel e poderoso para cumprir. Si Él hizo la promesa, Él es fiel y poderoso para cumplirla.
Eu não posso dar um jeito, Yo no puedo dar mi formita, ayudar a Dios. porque eu posso com isso atrapalhar o plano de Deus. Porque si yo hago eso, voy a interrumpir el plan de Dios. Hoje Israel tem problema, eles têm problema até hoje, por causa dessa decisão de Abraão. Hoy, hasta el día de hoy, Israel tiene problemas por causa de esa decisión de Abraham. Porque Ismael nasceu e Deus o abençoou pela oração de Abraão. Porque Ismael nació y Dios lo bendijo por la oración de Abraham. Porque ele era filho de Abraão. Porque él era hijo de Abraham. Mas ele é um problema para Israel, para Isaac. Pero él es un problema para Israel, para Isaac. Eles brigam por causa da herança. Ellos pelean por causa de la herencia. Como resolver isso? ¿Y cómo vamos a resolver eso? Um dia Deus vai fazer, não sei como. Un día Dios lo va a hacer, no tengo idea cómo. Mas quantos anos isso tem sido problema para eles? ¿Y cuántos años, imagínate, el problema esto que se ha ocasionado? Então nós podemos esperar em Deus sempre. Entonces nosotros podemos esperar en Dios siempre. Porque Deus, se você for obstinado, teimoso, se você for uma pessoa de dura cerviz, você pode alcançar alguma coisa. Porque si tú eres obstinado, porfiado, tú puedes alcanzar algún objetivo. Mas não é essa a vontade de Deus. Pero esa no es la voluntad de Dios. Então, a vontade de Deus está muito clara nas promessas da palavra. Porque la voluntad de Dios está muy clara en las promesas de la palabra. Então, não tente outro caminho, outro meio. Entonces no intentes otro camino o otro medio. Nós temos vários exemplos na Bíblia, mas eu deixei esse aí porque eu acho que você vai entender. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero yo hablé de este porque tú lo vas a comprender mejor. Isso. ¿Estamos? Y la última pregunta para cerrar es la siguiente. ¿Cuándo hacer silencio en mi oración para poder escuchar a Dios? Essa daí é uma boa pergunta também. Esa es una buena pregunta. Esa la hice yo. La anoté. Porque oração é um monólogo, não é um monólogo, é um diálogo. Oración no es un monólogo, es un diálogo. A gente fala e tem que ouvir. Nosotros hablamos, pero también tenemos que oír. Essa é a maior dificuldade que eu tenho. Esa es la mayor dificultad que yo tengo. Ouvir o Senhor. Escuchar al Señor. Então, como eu faço? Entonces, ¿cómo yo lo hago? Eu leio a palavra junto com o meu momento de oração. Yo leo la palabra junto con mi momento de oración. E muitas vezes Deus fala comigo através da palavra. Y muchas veces Dios habla conmigo a través de la palabra. De algo que eu estou precisando, uma resposta. De algo que yo estoy necesitando y una respuesta. É claro que Deus pode falar também de uma forma sobrenatural. Es claro que Dios a veces puede hablar de una forma sobrenatural. Mas a maneira que Deus mais fala, pela revelação completa, é pela palavra. Pero la forma de la que Dios más habla es a través de la revelación de la palabra. Porque, de fato, nós temos muita dificuldade de ouvir a Deus. Porque, de hecho, nosotros tenemos mucha dificultad de oír a Dios. Mas, à medida que nós crescemos em comunhão com Ele, pero a medida que nosotros crecemos en la comunión con Él, nós vamos entender melhor a sua voz. Nosotros vamos a comprender mejor su voz. Tem que ser passo a passo, etapa por etapa, de glória em glória. Tiene que ser paso a paso, etapa por etapa, de gloria en gloria. E assim nós vamos ter intimidade com Ele. Y así nosotros vamos a tener intimidad con Él. E vamos ouvir de uma forma bem audível a sua voz. Y de hecho nosotros vamos a oír de forma bien audible su voz. É isso aí. Es eso ahí. Y la última pregunta que hizo David cuando estábamos en backstage ahí, es de una joven que está en su casa, que ella estaba preguntando cómo ella puede ser llena del Espíritu Santo si está solita en su casa. ¿Cómo? Puede recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? A pesar de que anoche lo hablamos, pero pregunta. Eu vou contar o meu testemunho. Yo voy a contar mi testimonio sobre eso.
Eu era crente, cristão tradicional. Yo era un creyente, un cristiano tradicional. E onde eu congregava, eles não acreditavam no batismo do Espírito Santo. Y donde yo congregaba no creía en el bautismo con Espíritu Santo. E eu combatia essa palavra do batismo com o Espírito Santo. Y yo combatí esa palabra del bautismo con Espíritu Santo. E quando alguém vinha me falar, eu falei, não, isso não existe. Y cuando alguien me venía a hablar, yo decía, no, eso no existe. Mas eu comecei intimamente a duvidar dessa palavra. Y yo comencé íntimamente a dudar de esa palabra. Então eu comecei a orar ao Senhor, Entonces yo comencé a orar al Señor dentro do meu quarto, dentro de mi pieza. sozinho, eu era solteiro ainda. Yo estaba solito, era soltero en ese momento. E eu pedi, Senhor, se isso é verdade, que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Yo dije, Señor, si esto es verdad, bautízame con tu Espíritu Santo. E eu fiquei ali alguns meses. Y yo estuve ahí algunos meses. Ninguém sabia nada. Nadie sabía de nada. Todos achavam que eu ainda acreditava que não existia o batismo com o Espírito Santo. Todos creían que yo ya ni creía en el bautismo del Espíritu Santo. Mas dentro de mim, eu tinha dúvidas. Pero dentro de mí habían dudas. Então eu comecei a pedir a ele, Entonces yo comencé a pedirle a él, me batiza com o Espírito Santo, se isso é verdade. me bautiza con el Espíritu Santo si eso es verdad. E um dia, começaram a vir sobre mim como ondas. Y un día comenzaron a venir sobre mí como olas. E no outro dia, também outras ondas. Y al otro día otras olas. E no terceiro dia também. Y en el tercer día lo mismo. E aí eu abri a boca e comecei a falar em línguas. Ahí yo abrí la boca y comencé a hablar en lenguas. Eu disse, é verdade. Y yo dije, es verdad. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesús bautiza con Espíritu Santo. Ninguém colocou a mão sobre a minha cabeça. Nadie colocó la mano sobre mi cabeza. Ninguém orou por mim. Nadie oró por mí. Mas quando eu busquei, ele me batizou sozinho, sem ninguém. Cuando yo busqué, Él me bautizó solo, sin nadie a mi alrededor. Então Deus, ele usa pessoas para impor as mãos, para que a pessoa receba o batismo. Entonces Dios ocupa personas para colocar las manos y que estas personas sean bautizadas con Espíritu Santo. Às vezes, numa reunião, onde está um mover de Deus, pessoas são batizadas no Espírito Santo. A veces en un mover de Dios, en medio de una reunión, Dios usa personas que las bautizan en el Espíritu Santo. Mas isso não é regra. Pero eso no es regla. Deus batiza aqueles que têm fome e pedem. Dios bautiza a quienes tienen hambre y piden. Se você pedir, você pode estar em qualquer lugar, Deus pode te batizar. Si tú pides, Dios te puede bautizar en cualquier lugar el que tú estés. Esse é o meu testemunho. Ese es mi testimonio. E pode ser o teu também. Y puede ser el tuyo también. Amén. Amém. Amén, Modesto. Amém. Ya fue nuestro tiempo. Podemos orar para cerrar este tiempo. Yo creo que hay los hermanos están por los correos que me mandan algunos, por los WhatsApp que me mandan. Ellos están muy alegres. No tenían muchas preguntas porque estaban claros en varias cosas. Pero de varios lugares, no tan solo de Colina, quien consiguió escuchar las palabras, quien consiguió oír las palabras, están muy agradecidos por lo sencillo, la simpleza, por la simplicidad que tuvo y que ojalá se pueda repetir, dijeron. A ellos dependemos siempre de que esto se practique, ¿no? Puede orar por nosotros para cerrar este tiempo. Amén. Amém. Pai, obrigado pelo tempo tão precioso que nós passamos aqui. Señor, muchas gracias por el tiempo tan maravilloso que pasamos aquí. Pedimos que o Espírito Santo Pedimos que el Espíritu Santo venha trazer a unção, venga a traer la unción, o entendimento, el entendimiento, para não te abandonarmos mais, para no abandonarte más. não negligenciar o nosso tempo de oração, No negligenciar nuestro tiempo de oración.
Que nada seja mais importante do que a nossa oração. Que nada sea más importante que nuestra oración. Queremos te conhecer, Queremos conocerte, te amar de todo o coração, amarte de todo corazón, te servir com alegria, de servirte con alegría, fidelidade e santidade. fidelidad y santidad. Ajuda-nos. Ayúdanos. Nós pedimos isso Nosotros te pedimos eso, em nome e para a glória de Jesus. en nombre y para la gloria del Señor Jesús. Amém. Amén. Amén. Un abrazo. Y como te dijo David, está convidado para venir a Colina. Oh, Las puertas están abiertas. numa época de cereja. Bueno, tiene que ser noviembre o diciembre. Hasta enero tiene. Entre octubre, noviembre y diciembre. Vai ser por aí, vai ser nessa época. Ok. Un abrazo. Tá bom, um abraço para todos. Dios te bendiga.